बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فتح मक्का के बाद वाक़या। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सतून के दरमियान में 2 रकअत नमाज अदा फरमाई। जब आप और आपके चंद साथी काबा के अंदर दाखिल हुए थे, उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। वो मज़ीद लोगों को अंदर दाखिल होने से रोकते रहे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मकाम इब्राहीम पर पहुँचे। मकाम इब्राहीम उस वक्त खाना काबा से मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकअतें अदा की। उसके बाद आब ज़मज़म मंगा कर पिया और वज़ू फरमाया। सहाबा कराम उस वक्त लपक लपक कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी लेकर अपने चेहरों पर मलने लगे। मतलब यह कि वो आपके वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने जब ये हालत देखी तो पुकार उठे, हमने आज तक ऐसा मंजर देखा न सुना, न ये सुना कि कोई बादशाह उस दर्जे को पहुंचा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में आकर बैठ गए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठ कर गए और अपने वालिद अबू कहाफा का हाथ पकड़कर उन्हें ले आए। अबू कहाफा की बीनाई जाती रही थी। इधर जो ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत अबू कहाफा पर पड़ी तो फरमाया, ए अबू बकर, तुमने वालिद मोहतरम को घर पर ही क्यों न रहने दिया? मैं खुद उनके पास चला जाता। उस पर अबू बकर ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि खुद चलकर आपके पास आएं। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू कहाफा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा दिया। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उनके सीने पर फेरा और फरमाया, मुसलमान होकर इज़्ज़त और सलामती का रास्ता इख्तियार करो। वो उसी वक्त मुसलमान हो गए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक और सदाकत के साथ ज़ाहिर फरमाया, मेरे वालिद अबू कहाफा के इस्लाम के मुकाबले में आपके चचा अबू तालिब ईमान ले आते तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती। उस वक्त हज़रत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल बुढ़ापे की वजह से बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन बालों को मेहंदी से रंग लो, लेकिन स्याह गज़ाब न लगाओ। मौरख़ीन ने लिखा कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बालों की सफ़ेदी का एहसास हुआ था। जब ज़्यादा उम्र होने पर बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए बारी ताला, ये कैसी बदसूरती है जिससे मेरा रूप बदनुमा हो गया है। उस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे का वक़ार है, इस्लाम का नूर है। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, जिसने ये गवाही दी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मेरी खुदाई में कोई शरीक नहीं, और इसके बाल बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद हो गए, तो क़यामत के दिन मुझे उस बात से हया आएगी कि उसके लिए मीज़ान अदल कायम करूं, या उसका नामा एमाल सामने लाऊं, या उसे अज़ाब दूं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, फिर तो उस सफ़ेदी को मेरे लिए और ज़्यादा कर दे। चुनाचे उसके बाद उसका सर बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। उससे मालूम हुआ कि बुढ़ापे की सफ़ेदी और ख़ुद बुढ़ापा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और मोमिन के लिए उम्र की ये मंजिल भी शुक्र का मकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने को ये फ़ज़ीलत भी हासिल है। उनका सारा का सारा घराना ही मुसलमान हुआ। कोई एक फ़र्द भी न रहा जो मुसलमान ना हुआ हो। अकरमा बिन अबी जहल इन 11 अफराद में से एक थे जिनके कत्ल का हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। उस हुक्म की वजह ये थी कि उन्होंने और इसके बाप अबू जहल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थीं। ये हुक्म सुनते ही अकरमा यमन की तरफ भाग निकले। इस वक्त तक कि उनकी बीवी हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अकरमा के लिए अमान तलब कर ली और उनके ताक़ब में गई। हज़रत अकरमा बहरी जहाज़ में सवार हो चुके थे ताकि किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। ये बहरी जहाज से उन्हें वापस ले आईं और उनसे कहा, मैं तुम्हारी तरफ से उस शख्सियत के पास से आई हूँ जो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियों का ख्याल करने वाले हैं और सबसे बेहतरीन इंसान है। तुम अपने जान हलाकत में मत डालो क्योंकि वो तुम्हारे लिए अमान हासिल कर चुकी हूँ। इस तरह हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम ले आए। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हुए। वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू भी थे। खूब जहाद किया, बड़े सहाबा में आपका शुमार हुआ। जंग यरमूक में रोमियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए।
اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔